Yo, salam alaikum la famille, avec Chogodi, avec Kokan. Donc, men message, mais une vidéo qui est adressé Gladia de là. Parce que, au lieu de famille, ma famille, on m'a rappelé qu'on a dominé koni. Gas ni ibani talbin ngako amba don faria de la anta don guerre la anta don jugu ya anta don foila parce que ni mo yu gara peru photo publier ron aw glaja aw bena fanen banen ge ni talbi ga fanu e talbi photo publier aw beta commentaire aw beta talbi fanen aw talbi banen ni sidi ga fanu e sidi photo publier aw beta sidi fanen aw to banen ni gas ga fanu no en gas photo publier aw beta gas fanen aw gas banen aw be ina minko aw gas fanen ga gas banen aw tal fanen ga tal banen bo aw gas ka fanu fanen se ga ta iba fani iba banen be no kera yoro be digi awla iba banen ni be diga awla to na an gara peru banen ni be diga nante ima aw be ninke ni be aw plan ne pour que dron ka iba wan ga victime ayen fam nya ko mo shitne be wan banen mo shitna fenge mais aka ngaw yere don ka don ko mo malla marati en permettre ka fanen banen ke publiquement ima fam nya abe fe kan ke dro mo ka yela ka ibo won fona banin ke bo won doya abe soro ka tayira ko mo ba ka bo won baka bana ko kuma fo mo ko ke ara madi ni te fe baka ni kana mo banin quoi aw jon me son aw jogo duguno tan ka fanin banin ga te son ga ke bo aw te mi no abe ba ko du de représenter les sociaux sans faire am be ba nga famille représenter donc aw ma dege fu la fanin banin ko ma exemple que no ma gas ka fanu ni iba fanu na mato ka ɲɔgɔn clasher nunu be tunu ni na to do ne bo foyer quoi e ma troisième mo be sombo ko sombe ja mais nous trois concert ke concert te fa parce que fadiya tunu ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ kɛra fugarden fadiya tunu ni ɲɔgɔn cɛ olu be to musoya dɔnkilida la foyi tɛ fɔ dɔnkili la gulo ko kuma ni ɲɛ fa ni ɲɛ mamina sɔrɔ me dan sitane sisi diyan dɛ a boji dɛ a wuluwuluji donc olu be dɔnkili bɔ mɔgɔw b'u ka dɔnkili la mais mɔgɔw tɛ t'u ka concert la parce que fadiya de te Allah sɔrɔ fariya kun tɛ Barca ni Real cɛ bibi na sama sɔrɔ mɔgɔ t'u tɔgɔ fɔ parce que an bɛ dun ko bi Barca ni Real olu man ɲi yɛrɛ bi an bɛ dun ko bi u man ɲi mais fariya b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu de ye meilleur équipe ye donc pour que i bɛ wani gaspille ka to sanfɛ fo fariya de ka to ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ dɔ fɔ an bɛ dɔ fɔ mais ni dɔ fɔra aw ka mɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ fani ni bannen kɛ alors que an bɛɛ bɛ se ka fani ni bannen kɛ ni anw taara i bɛ wani ba ka bana ko kuma fɔ sisan n'a sɔn minnu bɛ bɔ wani fɛ yɛrɛ yɛrɛ a bɛ jugu la yɔrɔ bon aw bɛ ka to ka gaspille bannen an t'aw ka rappeur yɛrɛ tɔgɔ fɔ yɛrɛ an b'an ka rappeur photo bila dɔrɔn bɛ taa fani ni bannen kɛ donc rap ma dabɔ nin kama an ka a dɔn a bɛ se ka kɛ e tɛ min dɔn ne tɛ min dɔn i b'a nin gasi weekend fɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la u b'u ka lo min u b'u ka dumuni kɛ u b'u ka fɛnw kɛ u b'u ka lafiyala ko ninnu kɛ quoi i m'a faamuya mais e t'o dɔn ne t'o dɔn nin ye dɔrɔn u k'u balo de sɔrɔ dɔrɔn u ka to sanfɛ toujours il faut que fadenya ka kan cɛ mais faneni bannen tɛ quoi i ma aw bɛ ka faneni bannen min kɛ dɛ bɛɛ de bɛ se ka nin kɛ mais ni anw taara i bɛ wani fanen sa yɔrɔ a bɛ digaw la aw bɛ sɔrɔ k'o ta ka yira dɔrɔn k'u bɛ ka fantandenya yira cɛ la u bɛ ka famadenya yira cɛ la ni i bɛ wani ka plan de o de fɔra aw ye pour que i bɛ wani kɛ victime an ye nin faamuya mɔgɔ si tɛna i bɛ wani clasher mɔgɔ si tɛna i bɛ wani fanen n'an kɔni b'a bila la i bɛ wani yɛrɛ b'a dɔn ni kɛlɛ in bɔra ni faneni bannen nin bɔra ale tɛ la mais i bɛ wani min dɔnkili da Kangu Musa dɛ a sukaro mani dɛ timimani dɛ les duwawu les contrats les tournées internationales o dɔrɔn aw yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ aw tɛ bɔ wani ko dɔnkilila ko kama aw b'a kɔ de ko a ba man kɛnɛ a b'a ba fɛ ko mɔgɔw bɛ ka fantandenya yira la aw b'a kɔ o dɔrɔn de la ni a ye cɛ a ka la pɛkɛ Mali rappeur bɛɛ fɛ u ka dɔnkili da kɛ an ka dɔnkili duman duman da si kana si clash an ka dɔnkili duman duman da aw bɛna dɔn san ni bɔ wani ye den suguya min ni bɔ wani tɛ den suguya min ye aw bɛ ka taa ko parce que i bɔ wani ba man kɛnɛ yɔrɔ k'aw bɛ taa i bɔ wani ba fo i bɔ wani mɔgɔw ba nin i bɔ wani nɔfɛ ni bɔ wani ye cɛ i bɔ wani ka la pɛkɛ a kɔngiran bɛɛ lajɛlen fɛ a ka bɔ ka vidéo kɛ k'u ka la pɛkɛ an ka lajɛ a bɛɛ ni ala cɛ ma taa susu fagalan wari juru ta mɔgɔ fɛ a bɛ mun dɔnkili de da u ye n juguya dɛ ne de bɛ sugu la dɛ mɔgɔ tɛ senna dɛ depuis a wolola kuma kelen donc arapu dabɔra de dɔrɔn an ka wari ɲini a la an ka fadenya kɛ bɛɛ ka ta sɔrɔ ni aw tɛ fɛ i bɛ wani ka clash i bɛ wani ka dɔnkili da bila aw delila ka dɔnkilidala jɔ ne ka Racine Sall clash yan mais ni donna arapu la i bɛ clash a bɛ bili i ku kɔrɔ ni i ba ma ɲi dɔrɔn ni duwawu tɛ min kɛ o k'i sen bɔ a la k'a fɔ k'i tɛ clash o tɛ se ka kɛ yan dɛ aw bɛ mɔgɔ tɔw ka rappeur clash aw ka page kan aw bɛ taa montage kɛ mɔgɔw ka rappeur la mais ni mɔgɔ y'u yɛrɛ ka rappeur photo ta hali n'an ma i bɔ wani photo n'a ye an ka rappeur photo ta ka bila an ka page sanfɛ a bɛna faneni bannen kɛ aw kan k'a dɔn ko depuis yen o tɛ cɛya ye o yɛrɛ b'a yira fɔlɔ talent aw ka rappeur la aw ka rappeur b'a dogo kɛlɛ de kɔfɛ k'a dogo faneni bannen de kɔfɛ ka mɔgɔw kɛlɛ quoi sinon diɲɛ bɛɛ b'a dɔn ni Sidiki n'i b'a ka kɛlɛ bana bi gas ni i b'a ka kɛlɛ ka ban Tani n'i b'a ka kɛlɛ ka ban i bɛ wani bila a bɛ don sɔrɔsiya la tellement a tɛ wari sɔrɔ rap la quoi donc a y'aw yɛrɛ mara aw ka dɔn ko an fɛn fɛn bɛ Facebook an bɛɛ b'an yɛrɛ ka famille de représenter aw si tɛ sɔn k'aw jɔ aw baw ɲɛna ka bamusomanin kɛ aw tɛ sɔn faw ɲɛna ka bamusomanin kɛ mais aw bɛ ka waliba dɔ de ɲini aw kan k'a dɔn depuis yen ko aw ma mara du kɔnɔ aw bɛ ka minnu ba nin olu ba ka fisa n'aw ba ye parce que olu denw ma aw baw neni
aw b'an ka rappeur bannen n'an ye bɔ bannen sa aw bɛ sɔrɔ ka na vidéo kɛ dɛ i bɔ ka famadenya yɛrɛ i bɔ na dɛ a ba man kɛnɛ dɛ ne kun bɛ ka conseil de kɛ ka d'aw ma ni clash in yɛrɛ de tɛ dɛ i b'a ni gas de bɛ tunu mali rappeur fɔ k'o dɔn de aw kana sɛgɛnɛ don o don a ye dɔ fɔ gaspi ma don o don a ye dɔ fɔ an bɛ an b'aw compter quoi mais an kɔni tɛ bɔ k'aw fɔ nin na an tɛ bɔ k'aw ka rappeur bannen an tɛ foyi bɔ nin ma mais a tɛ se dɔnkilidala an b'o de fɔ an ka kuma tɛ o de b'a tɛ se dɔnkilidala de i b'a bɛ nkalon de tigɛ n'a ma bezi fu créer bezi yɛrɛ nɔfɛ a y'a ban a yɛrɛ den na a kɛra bɛɛ ɲɛna k'i b'a wolo den na bezi nɔfɛ ka taa wali 50 millions ka tɔgɔ fu di cɛ ma 50 millions hali 200 i ta ta ye bezi nɔfɛ ni bezi tɛ i b'a tɛ se ka dɔnkilida aw yɛrɛ b'o dɔn an b'o dɔn donc aw t'a fɔ aw groupe kɔnɔ de k'aw kana Facebook sanfɛ ka bannen kɛ pour que fadenya ka juguya wala an tɛ bɔ wani fanen an t'a bannen mais a tɛ se dɔnkilidala an b'o de fɔ dɔnkili yɛrɛ bɛɛ mana kɛ les duwawu les contrats les tournées k'i dada